abo jora tile patthoyko tongo ni mote ni tulanamulok adi ni amal bai tang namalo tong thok tani wongkai norok paya ti kong na tong thok ni ka sang paya sang de lak ta kan mobile tv ya sang saponen ci tv tv ya নেটে সহ ৮০-৯০ হাজার টাকা খাতা থি जों বুইমা মুয়া আরলে जों চেনো কিন্তু তাই যে লোকনি সামুং টাংকিন হেंकले जों চ্যালেঞ্জ কে সানাই जोंनो आबुं बो पाइनानि जागा बर दारे का सापनि करे रांसले दामते बुकुक सं हाय हाय लांसो फिरो नरकनो हरजलाई टीवीओ सिनि लगिओ तिनि टंगो टीटीएडीसीनि कसाम CM ni akaba DMP hai committee ni tangpang borong benang sar Rara Saron Dev Borma no of Hungjorani pulia no sarno phainai tiring bisho ketalni tei phainai Christmas ni hamjakmate khakupur yafarei lamsogo ni horjai TV ni maklibo bebagna no phungkaham tei khakaham yafaro siba yafaro kasangmani jaraba kasangmani bari tongo ang uskango jarol basa tige thangmani ekabare utla jagani kasangmani ekabare thanda jana bekrang bisingo hap thango aba haima tongkha jayo kasangmani jaraba to kasangnai no ang bo bebakto no o kasangmani jarao bebakto khaka hamtai hambaya pharo biheske Christmas ni ba hambaya pharo hambai sar tabuk TTADC hapang ni je samung humung rong nugui ni akaba ni jari kesam bai mane kesam nung je tongmani jora pro ni samung humung rong bai compare khai nai kang kai nung bobo hai kha kawi tong না একটা প্রশাসন বেতে কেসে প্রশাসন না তো কম্পেয়ার সেরকম ভাবে আইন নিজের থেকে নিজের খাম নিজে তো তামনানি ঠিক বা পড়ানো বিচার খাই নাই लोकरंनो आं खाखायो नों खमल गाम तेनि बर रंनो सोंदि बा निनि गामियाम तेनि बर रंनो सोंदि ओंखाय लोकरंनो ठीक खायनाय साबो काहाम खायका साबो बमति खायका आगिनि दा काहामखा ताबुं दा काहामखा प्रत्येकटा क्षेत्र सोंदि सिकला रकनि बागै साबो तामु खायका जारा नक करे हुक करे बंगनो नक हुकनि व्यवस्था साबो बाहायकै ताबुं दा खायका आगि दा खायका sabna bahke suba soro jakha sini hukumu mukumu no narkene bagai nini bihaskai samung bono kotor khainane bagai tabukda samung tangjak tong na agida samung tangjak kha sini kokbrok ba onnono kumun sini piprasa bosongni jara tongnai nini halang pai hentong mok pai hentong garu pai hentong বিভিন্ন যে জনগোষ্ঠীনি বংনি ভাষা ন আগিনি জরাদা খারি সামুং তাংজাক না তাবুকদা তাইবে বেশি সামুং তাংজাখা আবো যারা সৈনাই খাইনাই যারা হুকুমই করং তংনাই যারা সাহিত্য বাই করং তংনাই বংন সংখ্যা কোন সাইমাননাই বাহাকে তামনাই আগিনি জরাদা কাহাম চলি তং না তাবুকদা কাহাম চলি তং ओंखाय समस्त दिक থেকে जुदि बिचार खायगा हंकालाय आं तो आनि दयनो कखैतो है साइमांगला तबे अब ठीक लोकरक बबनो साने आं खाखायो आगिनि दयनि चाइते ताबुनि दयले बालाय कखै आगिनि दयनो ताइसा कतै একটা যদি চেরি শাকা हंकाय आं চ্যালেঞ্জ কেন सानाय आङो 25 বছর निकक साया थानाय आं जे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तंमानि CM तंमानि 5 বছর ताबुनि 5 বছর ताबु 5 বছর याखो ताई बिसा बाकी तंखो ओ जरानि सामुंनो सिंपने जुदि पतिलै नायखा हंकाय चेरि नायखा हंकालाय ताइले परे आं চ্যালেঞ্জ के साइमानो आनि दयना आं कखै हिया बरबुनि दयना कखै हंगलाक किन्तु दय कखैदा कतै अब चेरि नायनो बागै सामुंनि जुदि हिसाब राखा हंकालाय आं खाखायो बामफ्रननि थांनाय 5 বছরनि जरा आबुनि ताबुनि जे 5 বছর रानिं चलि तंगमनि जरा आकाश पाताल तफात
tabuk to tamung tongba প্রশাসনিক কাজকর্ম tabuk to tami sasinai একদিকে ডেভেলপমেন্ট কক যদি সাকাঙ্কাই আবো সম্পূর্ণভাবে আলাদা একটা চিত্র নংনাই আর প্রশাসনিক যে তাম নাই তাবক প্রশাসনিক কাজে যারা যুক্ত তংনাই বরংনাবো যদি বিচার খেনে খেঙ্কালাই নংনাই অববাহকে চলি তংখা সেই দিক থেকে বিচার খেঙ্কা তো সানেন কক নকরে এডিসি হেডকোয়ার্টার ডেভেলপমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন এলাকানি ডেভেলপমেন্ট বা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট রমরমই যদি চেই নাকি নকনাই যে আসলে আপনি প্রশাসন বাই থানাইনি যে বামফ্রন্ট পরিচালিত প্রশাসন অব আকাশ পাতাল তফাৎ তবে ঠিক তফাৎ দংনানি কখন কারণ বরং দৃষ্টিভঙ্গি বাই সিনি দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়া বরং নাহামুং বাই সিনি নাহামুংতে এগিয়া সাবি কারণে ন পার্থক্য জায়গা ফাইনাই ন जोंनायो बाहाय खायै सिनि गामि आमचाइनि बर' रखनो बाहाय खायै सुबा सुइमान हासो हाते जारा तंनाय गारिनो जारा तंनाय बंनो बाहायके सुबा सुइमान हुक खायचानाय रंनो बाहायके सुबा सुइमान राबार काइनि रंनो बाहायके सुबा सुइमान तामनाय जारा एकेबारे सिकला सामुंकरै aku bukurokno sikla hamne bisingte bahke soba soiman o samung botang ni bisingte se sengkai tamnai borokte hamari ni bagei wan sokmani tarpore ni jodi sana thanga kai ija tiprasa sini hukumu ni chiriglayo khakamlayo a dikke bo jodi bichar khai kai nale pore nogana কক বরক বাসানি বিকাশ থানায় যা আংখা তাবক আবনি দারে কাছা পয়না করে হুকুমনি তে যদি কক সাকা হাঙ্কালাই আগে যে হুকুমনি বাগে যে সামু তাংজাক মানে তাবক বিনি গানা ফয়না করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি সবচেয়ে বড় কংখা ডিসিনি ল্যান্ড প্রোটেকশনে যে কক আবো যদি সাকাঙ্কাই আবো নুকনাই বামফ্রন্ট এডিসি প্রশাসন তংফুরো কতজন বরকনো অ্যালটমেন্ট রেখা তাবো এই বিজেপি আইপিএফ টিসিন বুবুগ্রাসং সরকার কতজন ত্রিপ্রাসন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রেখা শুধু অ্যালটমেন্ট ছিমিয়া একটা জরাবো বামফ্রন্ট তংফুরো এডিসিনি সুপারিশ ছাড়া এডিসি এলাকানে 1 ইঞ্চি হা কেন রেনানি অ্যালটমেন্ট খাইনানি কোনো রাইট সেক্রেটারি অধিকার সেক্রেটারি এই অধিকার না পর্যন্ত তাবো বিজেপি আইপিএফটি সিনি বুবুগ্রাসং সরকার সেখানে ওই তাবো এডিসিনি আলাদাকে কোনো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি সেক্রেটারি খেয়া ওকে সব দিক থেকে বিচার খাইনে খেলাই অব ঠিক যে এডিসিনি পক্ষে বিরাট সামং তাংনানি সুযোগ করে কিন্তু যা সুযোগ দं মানে যা খাইনানি মতো পরিবেশ পরিস্থিতি দं মানে বনো ব্যবহার খাইয়ে কাজলা আগৈ যা খাইমেনলে তাবুনি প্রশাসন বাই আগেনি প্রশাসন সতাই সেকেরে হিমানো তবে সতাইও জায়গা দংইমানো তং থকসা লাইथिनले আবো কিসা পার্থক্য অংখা আগেনি দক কত দামনি মোবাইল তৈ কত দামনি খাটত থো তাবুনি দক কত দামনি মোবাইল তৈ কত দামনি খাটত থো আগেনি দক নগ কোয়ার্টার কত ইঞ্চি টিভি দं তাবুক বসিক ইঞ্চি সিনি দংনি নগ দংনি নগ টিভি দं आगे दंनि अफिस थांगा अंकाय बमती चामा नों बमती तैमा नों ताबुंनि दंनि दंनि नग थांगाय बमतो चामा नों बमती तैमा नों आबो जरतिले पार्थक्य दं नि मते तुलनामूलक आगिनि आमाल बाय तां नामालो तंग थकतानि अंकाय नरक पाया ति कं नता ना तंग थकतिनि अंका जों पाया जों 1.5 लाख टाकानि मबाइल टिमिया जों 56 इन्चि टिभि टिमिया मेट्रेस सह 80-90 हाजार टाकानि खाटो थुइमा मुया
Aro le seng cheno. Kintu tai je lokuni samung tangtin hang kale seng challenge ke sanai. Seng no tabu bu paine ni jaga borok tare ka sapane karikho. Tai se tabu sana thanga angkai একটা ke sana thang angkai যে বিশেষ করে যে বরক যে সামান্য কবাই খাইমানি আকাশ পাতাল তফাৎ আং তো সানাই যেদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান খা আদিনে যে কক ঘোষণা খাইমানি তিনি সাক পর্যন্ত যে সামবতাং ইয়াগো না মানে একটা সামপন সাকসেসফুলি খাইমানখা ইয়া সিটিহে সানানি সুযোগ করে যেদিন শপথ না খা দিন দুইটা কক সামানি তঙ্গ সিনি বুবুগ্রা সিনি জনগণ সে সিনি সিকিউরিটি সেংটিএস আর পুলিশ সিকিউরিটি নেয়া এসকর্ট নেয়া তাই কেসা কক সামানি তঙ্গ ট্রান্সপারেন্সি প্রশাসন চালক নাই 1 টাকা ফোনে যদি রাং খাংকলাই মান খাংকলাই খরচ খাইকলাই আবো ওয়েবসাইটে দাইরে নাই লোকর নগুইমান নাই বছর জনতে বজাগে খরচ খা কিন্তু চেরি নাই খাকে নগানো যে বড় লোক সাকা এসকর্ট সিনাইয়া এসকর্ট ইয়াকারে খা মাস কাইসানি বিসিং এসকর্ট নাওই ও এসকর্ট তংনানি বাগৈ কেবো ইএম রক চেয়ারম্যান সিএম রক তাবো একতলা দুতলা নক এডিসে রাংবাই তাঙি নালাই খা কোনো দিন আবা হাইয়াখো মানগানাং হরিনাথ দেব বর্মা মানগানাং দেবব্রত কলয় মানগানাং তামনাই নিনে অনেক সিএম খা মানগানাং অগুর দেব বর্মা মানগানাং রঞ্জিত দেব বর্মা বড় কোনো দিন এসকর্ট তনানি বাগৈ অবা হাকে নক তাঙি নালাই এখো নিজিনি কামিও নিজিনি বিত এই প্রথম সিনি বৌগ্রা সঙ্গে ইএম সিএম সং এডিসি প্রশাসন তাঙি নাখা যে খরচনি কক সাকাত বিয়াং থাঙ্গা তাবো সাবো সাইমান ব জায়গা বসে খরচং তংখা খবর সে করিখা আবনি পরে সিদ্ধান্ত নাখা এডিসি প্রশাসন থেকে সঙ্গে সিনি মুকুমনো নারক নাই সিনি তামনাই হুকুমু মুকুমনো সঙ্গে নারক নাই আবনি বাগৈ তামনাই যখন ত্রিপুরা মথা সংসালাयो জরা নুকজাখা রিসা বখরা খালাयै রিসা চাঙ্গরি খালাই রিসা ততরা খালাयै তামনাই চাকসাসা সমসা জাखायै মিটিং মিছিল খাইयै মানি গকুबै ন মুকুমু নারক নাইनो हनै বড় ওয়ানসুলাयै ওয়ানসুলাই মানি ওয়ানসুমানি আবো এডিসি সামুঙ্গো প্রতিফলন গতিরে নাই হাইनै সিদ্ধান্ত নাখা প্রত্যেক সপ্তাহ সিনি জমুই মা থাংলাইনাই সিএম সিও যত অফিসার রক যত কর্মচারী রক যত ইএম রক প্রত্যেক মাস সপ্তাহনি সম্মান দিন চাকসাসা সমসা জাखायै সিনি ত্রিপুরা সানি ড্রেস চুমুং চুমলাयै অফিস খাইলাইমানি তাবুক তাবুক কামাই থাঙ্কা 1 মাস 2 মাস 3 মাসের পরে তাহলে বাকি তিনি কামাই থাঙ্কা নং হুকুম নারকানি সময় তাঙ্গৈ এডিসিও থাঙ্কা নং প্রশাসনিক ভাবে অর্ডার বখাयै তিনি খাইমানি পরেব তিনি অড্রেস কে জমলাই করিখা ফাইদি তাবো 3 নাম্বার কক সিংহ জায়গা তংফ্রো খেরাংবার হসপিটাল খমলে হেডকোয়ার্টার চিকিৎসা নেবাগৈ হাসাল বড় রক টিউমার অপারেশন বিশেষ খাইयै গাইনো সাক কেংনানি জাগানো जों गतर खायै 3 জন 4 জন স্পেশালিস্ট গাইনো স্পেশালিস্ট নারগে জায়গা সিনি বুড়ি রক সাক কেংমানি জায়গা ত্রিপুরা রাজ্য 3 নম্বর 4 নম্বর জায়গা তংমানি বনো নरै ঠিকলেকে যে ন্যাশনাল লেভেল ট্রিটমেন্ট সেরেনাই চিকিৎসা সেরেনাই পরিষেবা সেরেনাই বেলুনি হাসপাতাল हमलंग तंगैन ओ परिसेबा माननाय अनेक डाकदल पिटगै तामनाय चिरिक मकर खायै एपोलो हासपाताल तुई फैया 3 मासनि परे तिनि बन्दं थांगा बरंसे तिनि खेरांबा हासपाताल थांगा अंकाय रां सारा टिकेट खायनो कोनो खकसापन रां नांगियानि जरा सताबो गाकलाय 10 टाका टिकेट खायदि
তারপরে নों আউটডোরে নাইজাকদি ইংখা চিকিৎসা শুধু অবশ্য মিয়া বলে বাহাই চলি তংখাংক্লাই নগানো সিনি গাকলাই সিনি জরাও গাকলাই জুনাল চেয়ারম্যান নাই রক সাব জুনাল চেয়ারম্যান নাই রক বড় একেবারে নিঃস্বার্থভাবে শুধু মিটিংনি জরাবো সিটিং অ্যালাউন্স মানো আর বংন জুনাল চেয়ারম্যান নংনা থাंनानै फायनानै गारि জুনাল অফিস থেকে যাগো তাবক তাম অবস্থা চলিত জুনাল চেয়ারম্যান সে একটা জুনাল চেয়ারম্যান সে তাবক খড়গপুরে একবার আবার শুনো জুনাল সিমিয়া টপ থেকে বটম পর্যন্ত যদি থাকায় এডিসি প্রশাসন বন নাইকলনের বাগै তাবো এডভাইস আছে খড়গপুরে মাস প্রথম দিকে তো নিনি এই যে কে রাথে সঞ্জিত কুমার মানগোনাं বিজয় কুমার রাংখল মানগোনাं ল এডভাইজার দাতা মোহন জমাতিয়া তারপরে তাই খরচা নাকি লিগেল তামো এডভাইজার দাতামো বনো মাসও তাবক 70-80 হাজার টাকা খরচ রিমা তঙ্গ গাড়ি ঘোড়া মারো ওয়াটার মারো এডভাইজার খানানি বাগै বংনা এডভাইস খানানি বাগै একইভাবে জুনাল ইয়াংলে রাংকারি ফুক ইয়াংखाय 4-5 এডভাইজার নাंनाय এডিসি नायकलनानै बागै অথচ মাস ফাঁকি বেতন সিরিমিয়া বমতে এডভাইস চাকরি সেতलांमैया तलांनानै थाङै जोंजाल पार्टी लायो माने मुं सासे साक्सेसफुल खैमिया बरा एडभाइस खायो जुनाल खरबसे चेयारमैन खरगब्रै खरगबा चेयारमैन जয়েন্ট চেয়ারম্যান एडिशनल चेयारमैन डेपुटी चेयारमैन अरे तमाबो खरगब्रै नांगौ जुनाल चालकनानि साब जुनाल चालकनानि खरगब्रैके नांगौ ताइबो अबाक कान्दंखा एडिशो पाब्लिक ट्रान्सपोर्टनि बाय कोनो गारि सिकरै आमसे एडिसी रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन नि चेयारमैन खाई 50,000 टाका स्पोर्ट्स काउंसिल नि चेयारमैन खाई 50,000 टाका टूरिज्म डिपार्टमेंट नि चेयारमैन खाई 50,000 टाका ओ तमुनो नुगै आगे बुरा बुरि से साप्लाइ माने समुत मानसि बोले हानि केन्ज मकल सकरै बसे तामनाय ससमा सानो नाय तिनी एमपुरो याकुं सकरै बस जोताय मजा सानो नाय जानि कोनो फाइनान्स करै बस ताबो चेयारमैन नांगौ चेयारमैन खाई 50,000 टाका नांनाय हिंगाखाय बाहाय प्रशासन चलि दंखा साबनि बाय प्रशासन आबोनि बिसिबो ताबक तो ताइबो तंथकसा आबोनि बागै तो ताबो बिसि बेतन बारिना नांनाय ताबक तो बिल तोखा एडिसी मेम्बर नि बेतन 80,000 टाका नाय जागा पाने नक खाने बाई 25 लाख माननाय गाड़ी पाने बाई 3 लाख माननाय कम्प्यूटर पाने बाई 50,000 टाका माननाय और आबोनि लगे टीए दिए बारी लाहा आबोनि लगे ताबक सारा भारतवर्ष फुल फैमिली टीए प्रत्येक बছর ताई बिना खरचे गुरी माननाय आमोद प्रमोद खाई माननाय सिनि बबगरा साकाप तिप्रासा 2 कोटी 3 कोटी 5 कोटी 10 कोटी टाकानि सामुतां मैया आसे कन्ट्राक्टर लाइसेंस बरकनि काबारे सिंगिया साका तिप्रासानो जों स्पेशली सुजुग खायनाय तामनाय सिद्धांत नावै एक्जिक्यूटिव कमिटी सिद्धांत नावै कन्ट्राक्टर अब जाते 5 कोटी 10 कोटी 15 20 कोटी टाका जाते सामुतां मानातै आमनो बागै स्पेशल पारमिशन नाय नर कन्ट्राक्टर लाइसेंस खायलायबाय दे जों साबुंनो नाय बुकुबैनो सिनि बौगानि कक खाना लायै शत-शतया कयेक हाजार शुधु कमुनि हेडक्वार्टार सिमिसे कन्ट्राक्टर लाइसेंस खायलायबायखा किन्तु सामुंतो बियांग बरनि जे स्पेशल पारमिशन आबो तो बुकुबै सापायनो कामो सुगिया एरकम अर्डार निमिया फले एकदिके काम करे अपर दिके गाकाय ओ कन्ट्राक्टर लाइसेंस तो जुदि मथांदार ना हेंगाकलाय
नों मदि सामुं तांदि मदि सामुं तांया तंथं नों अ कन्ट्राक्टर लाइसेंस तो मोथांनांगोन हांकाय प्रत्येक बছर ITC PTC GST क्लियर खायै नों अ कन्ट्राक्टर लाइसेंस तो मोथांबा नारकनाय गाबनो मोथांनांगोन रिनिउ खायनो काकलाय कम मानि न 30 থেকে 40 টাকা খরচ খাইनांनाय सामुं जाकारि ब्यांनो बाके खरच खायनाय तामुंखा चैत्र बैसाग मास जेमन तक बरमा हाय बरै ताखु कुपलुं तक सालसाय साला थैमाने हायके न बरमा हायके न ओ कन्ट्राक्टर लाइसेंस बो बरै कयेक हाजार कन्ट्राक्टर लाइसेंस ताबो 10टा कन्ट्राक्टर लाइसेंस कथां करिखा बरंसो ताबुक तामुंखा जत जे सामुं तंबानि खुमुलुंग थांनि खुनु गाय खोनाखै खोनाओ ओ तामनाय ताबो हास्पाताल ताङै तंबानि आबो बुबुग्रानि बरकफो ओ स्टेडियाम प्लास्टिक दुरबा जाब्रा बमानि आबो बुबुग्रानि बरकफो लकहाट नायनायनि दायित्व आबो बुबुग्रानि बरकफो ताबो स्पोर्ट्स स्कुल खायनायनि आबो बुबुग्रानि बरकफो खुमुलुं हेडक्वार्टार सब विभिन्न एलाका ताबो तामनाय राबार फेरामानि स्मोक हाउस खायनायनि खायतंगो आबो बुबुग्रानि बरकफो निनि ओ दुम्बुर बान्न लिसेखा बुबुग्रानि बरकफो आइ खयै जाब छिटे फुटे कासंमानि आओ बेबाकनो बाय त्रिपुरा राज्यनि तै यानो बायरेनि बररक बुबुग्रानि बररक नै ताबो क कासालाय खरां कासालाय दङ ओंखाय प्रतिटा क्षेत्र जुदि नायखांकलाय नुकनाय একটা सामुं जाय जायखे खायजाक्का खायमानखा आबो कोनो माने साननि कक करे একইভাবে दिनै तामनाय आरो कैसा पेट्रोल पाम्पखा सिना मलनो संनो खायके बरक फाय उद्बोधन खायपिके ताबो खोनाकाव पेट्रोल पाम्प नाकि साबनो लिसरि रिखा ओंखाय प्रतिटा सामुंसे जत सामुं यागो नाखा घोषणा खायके 600 सिखलारकनो तामनाय गारि नाय घोषणा खायै गारि तै फैगा बमति स्किम बमति तमं नागिरा सिदि गारि नानै पुचनो बरक करे रांनो माने परे फिरगि रांनाखा गारि नालि अमते गारि नाया 300 जागा आरो 600 गारि नानै घोषणा खायबा जागा 300 पर्यन्त रिमालिया तिब्रासा बेकार जबरकनो तामनाय उइदाउट ग्यारान्टार लोन नाय नर्थ ईस्ट कोअपारेटिव सोसाइटी नामे कैसा संस्था नंगुति फैका अनेक दागदुल पिटगै पश्चिम जोनाल ऑफिस खुलगलायै लोन नानै बागै साइतक लायखा 1 मास परे 1.5 मास परे 2 मास परे बियां कमाय थांका नर्थ ईस्ट कोअपारेटिव सोसाइटी उइदाउट ग्यारान्टार लोन नानै जे सामुं बतang यागो ना माने अथच इएम रक ततारा एकेबारे सि कक्त तैखै सिरिगै साका अ केबल सिगला रक्ता बाना लाइबे सिदे 10 लक्ष टाका रां जराते कोनो ग्यारान्टार सारा त्रिपुरा राज्य केवल प्रथम अथच आबोनि आगे न सिगला हामे स्किम बिसिंते 10 लक्ष टाका पर्यन्त उइदाउट ग्यारान्टार लागायनाय जाखा जायगा कंनां साना थांलिया किन्तु ताबो घोषणा खायमानि परे तामनि बागै तिनि नर्थ ईस्ट कोअपारेटिव सोसाइटी खरकसाफानो लागारिया बरक तिनि ऑफिस तामथाय बनि ऑफिस ना ताला तुलरoi बरक तिनि थांफैके अबतो साना नांगानो नखरनो उत्तरना नांगानो अनेक दागदुर पिटगै चाकरि नानै बागै इंटरव्यू नाखा त्रिपुरा राज्य कोनो दिनै याखै दिसिओ ताबो गाके ओ चाकरि किछु संख्यक चाकरि नानानि 110-11 जना चाकरि पड़छि सोनाय मिया आबो पुरजे ताबो खे राज्य सरकार थि याफारनानि बागै सिद्धांत नाय याफार लायलाहा के एडिसि तामु खायकेबा तामु खायके एडिसि गाजै नों जे सामानि
যে এডিসি প্রশাসন বাহাই ইংকাইকো বাহাই অবনো খানা দি অবনো নাইদি অব হাইনে চলি দङ ketalkono lama kungba kere ketalkono skim kaisa kere ketalkono kaisa samung putang kere je tongmano satabo ঠিক ঠাক মতো সামগ্রী মিয়া নরক তাবো থাংদি যে সমস্ত এডিসিনি আগে স্থামজাক তংমাই মানে তাক বাহাই তং থানি নরক নুয়াই অডিটরি অম আগে যে এসি তংমানি তাবো তোরা তং থানি নারায় তং থাইও আগে যে তংমানি হয় তাবো অবস্থা তোরা তং করে যে কোনো জায়গা থাংদি এডিসি হেডকোয়ার্টার আগে বাহাই বমতি তংমানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এডিসি হেডকোয়ার্টার থাকা সত্যি সত্যি যে কোনো বরফকে আনি নিজে নেব এরকম একটা ফিলিং ফাইও যে না অরবোদয় তার নাই একবারে হামা কলকা হামা না সাইমান নাই এইরকম একটা পরিবেশ তংমানি তিনি বমতি অবস্থা চলিত বমতি অবস্থা চলিত ओंखाय अखनो आं सानाय लकरंनो संकबो साइमाननाय गानि तरफ थेके आं जेब मकल नुकमानि लकरक जा सालायमानि अखनो आं सानाय अबहायनो चलि दङ अबस्था ताबो खूब गाहाम चलिया बरंस आगेनि साथे खूब खाराब अवस्था ताबो एडिसि प्रशासन चलि दङ ठीक एडिसि प्रशासन एकै राज्य सरकारबो एकै न खूब गाहामिया খুব গাহাম চলের মতো অবস্থা সে করে আবো তো এই যে আং কিছুদিন আগে সাকাবেলা পরিসংখ্যান আগে বামফ্রেন আমল কতজন বাতামান তাবো বসে বাতামান আগে বামফ্রেন আমল বসে চাকরিখানি তং তাবো বসে তং আগে বামফ্রেন আমল ড্রাগ নেশা গোটা ভারতবর্ষ বিভিন্ন অবস্থান বমতি অবস্থান তং শিক্ষা সারা ভারতবর্ষ আগে ত্রিপুরা রাজ্য কত নাম্বার তং আর তিনি বসে অবস্থায় তং কিছুদিন আগে আং বেশ কয়েকটা চ্যানেলের কংগ্রেস শাখা তথ্য রেখা আনি তথ্যইয়া সরকারি তথ্য দিল্লি সরকারি তথ্য সামুং করে রোজগার করে ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে নর্থ ইস্টনি বিসঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যের বরক সবচেয়ে বেশি 92,097 জন আবো বাইরে ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থাঙ্গাই সামুং হুমুং খাই চালানি বান্তাং দङ করে শিল্প কারখানা যা তংমানি প্রায় বন্ধ এই যে গ্রোথ সেন্টার বর্জননগর শিল্পনগরী ৩৮টা ৩৯টা শিল্প কারখানা তংমানি প্রায় ১০-১২ হাজার বরক সামুং তাঙ্গ ২০১৭-১৮ পর্যন্ত তিনি আজ আগাও ১৫-১৬টা মাত্র শিল্প কোনো রকম থাঙ্গাই দङ ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বরক সামুং তাঙ্গাই দङ কই ১০ থেকে ১২ হাজার সামুং তাং তংমানি আর তিন জায়গা ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বরক সামুং তাঙ্গাই দङ রাজ্য তো যে অবস্থা চলিত এডিসি প্রশাসন একই অবস্থা চলিত